नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक यात्री ट्रैकर और 107 कारों की टक्कर में कई लोग हुए घायल। यह घटना सोमवार सुबह मुर्शिदाबाद के हरिहरपारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डाल्टनपुर फैक्ट्री इलाके में हुई। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक एक यात्री ट्रैकर बहरामपुर की तरफ से हरिहरपारा की तरफ जा रहा था, जबकि 107 की कार बहरामपुर की तरफ से केले खाली करने के बाद हरिहरपारा की तरफ जा रही थी। ऐसे में यात्री ट्रैकर ने नियंत्रण खो दिया और सीधे 107 कारों को टक्कर मार दी। तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और ट्रैकर के यात्री और 107 वाहन के चालक को बचाया और उन्हें इलाज के लिए हरिहरपारा ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। गंभीर रूप से घायल 107 वाहनों के चालक का इलाज चल रहा है, जबकि बाकियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद हरिहरपारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बहरमपुर থেকে হরিহরপাড়া আসছিলাম, আমার 107 আমি ড্রাইভার আমি চালাচ্ছিলাম। টেকারটা পেছন থেকে স্পিডে এসে আমার পেছনে মারে, যে আমার গাড়িটা পাল্টিয়ে যায়, যে আমার পায়ে এটা পা ভেঙে। সামনে না, এটা পেছন থেকে এসে আমার গাড়ি স্লো ছিল, ও এসে মেরে দিয়েছে। আমি বহরমপুর থেকে আসছিলাম। হ্যাঁ, গতিতে চালাচ্ছে। আমার গাড়ি স্লো ছিল, ও গতিতে এসে আমাকে মেরেছে। সাদ্দাম হোসেন, পদ্মনাভপুর, ডন্টলপুর কারখানা। ঘটনা যে বহরমপুর থেকে দুটো গাড়ি আসছিল, পাশ কাটতে যে গাড়িটা ধাক্কা লাগে, ওই গাড়িটা যে ওই গাড়িটা ওই ইটা দিয়ে তালা মারে, আর এটা এসে ওই ঘরে তালা মারে। টেকারটা এই ঘরে তালা মারে। এটা মানুষ সব খুব খাপ খোঁজা আছে, হসপিটালে কিছু মানুষ তুলে দিচ্ছি। আর ওই ড্রাইভারটা খুব খুব কঠিন অবস্থা। যাত্রী ছিল, গতি ছিল, হ্যাঁ বিশাল গতি ছিল টেকারে। ওই গাড়ির একটু দোষ ছিল, সব দোষ এই গাড়ি টেকারে। হ্যাঁ, সরাসরি এসে মেরেছে। পাশ কাটতে যে সরাসরি বিশাল গতি গাড়ি টেকারে, রাস্তাতে উল্টে গেছে।